कौन कहूल बिरियानी विषय फर्स्ट टाइम लाइफ रे फर्स्ट टाइम बिरियानी खाई बेकार लगी तो हेलो फैमिली जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर न्यू घोगा ब्लॉग। तो आज गोटे जाऊँ अद्भुत जगह पूरा अलग प्रकार फीलिंग आसो आप देखिकी से ब्लू माउंटेन ठीक अच्छे गोटे पहाड़ से बेसिकली पूरा बरफ रे भर्ती लाइट शो अच्छी डांस घोगा पूरा हम आ चलतु वीडियोटा एंजॉय करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे। फाइनाली ब्लू माउंटेन पहुँचु अलग प्रकार व्यू से जोर ठंडा बाप रे बाप मुंड कौन गला ठंडा तथा जीवा ना पहुँच देखिए कौन केमती कौन एक्टिविटी होमती एनवायरमेंट माहौल केमती घोगा लगुच बढ़िया थी बड़ा सजे देखते ये पहाड़टा देखते लोग स्कीइंग कर पूरा भर्ती बरफ रे ब्लू माउंटेन पहाड़टा समर आसलु समर गोटे अलग मजा था विंटर अलग मजा विंटर कि मेन मजा जहाँ कौन बेटर लगुच राणी भाई सजी दी सांग सब चलते खाया पीया जगह बहुत गुड़ा अच्छी रेस्टोरेंट गिफ्ट सेंटर्स क्रिसमस सजी बढ़िया अच्छी सनसेट ग्रिल पॉइंट रेस्टोरेंट भल सराउंडिंग्स अच्छे भल भल सजे भी फाइनाली ब्लू माउंटेन पहुँचल जगह के स्पॉट भल लगुच तो हाँ मस्त अच्छे हाँ पा देख कम पूरा सजे अलग प्रकार राणी भाया सजे कौड़ा ना ना होटेल सेपट अच्छी रिसोर्ट गुड़ाक यहाँ जो खाया पीया जगह मस्त देखना हाँ से आइसक्रीम मिलूँ ठंडार किए आइसक्रीम खाऊँ हाँ एटिकार लोक आमको जमी गरम लगुन गरम छटपट हो कथा हो हाँ बोल पकड़ कोड़ी आम पंजाबी लोक दिलदार लोक जोड़ी गले घोघा करेंगे
आम इंडिया लोक आम इंडिया लोक पंजाबी लोक सब मिक्स घो घा चली लोक जुआडे गले रोड़ा कले बोले Let's go! worth it, pura worth it. Blue Man, make some noise! Are you ready? Happy New Year, Blue Man! You've been great, thank you! Make some noise one more time for you guys! You guys have been fun, thank you! ଭଲ ଏଇଟା ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଗରମ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗରମ ଲାଗିଲା ନାଚି ଆଜି ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋକାନ ଅଛି ନାଚ ଗୀତ ହେଉଛି ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଉ ଏପଟେ ସ୍କିଙ୍ଗ ରୁହ You said never let me go. 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 You said never let me go.
ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିଂ କରିବାର ଅଛି ଆରେନାଟା ଲୋକ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯିବେ ଆଉ ଏପଟ ପଟଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଲୋକ ଏଇରେ ରୋବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋବରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ସ୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କଲେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଆଉ ସତେ କହୁଥିଲା 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କଲେ ଗୋଟେ स्पेशलिस्ट हो एउटा ହେଲା ମାଳ ମାଳ ଲୋକ ମାଳ ମାଳ ସ୍କିଂ ଆଇସ୍ ସ୍କେଟିଂ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ନୋର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ବା ମଜା ଆସିବ ନା ଗୋଟେ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ନା ଏତେ ଉଞ୍ଚା କେମିତି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆଉ କିଛି ଘର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋପ୍ରୋଟା ଦରକାର ଉପରୁ ଯେଉଁ ତଳଟା ଆସିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ हे रही जा रे यात्रा करनी चल अरे भाई रही जा रे से जीवा टाइम हो गला एंजॉय कलो ए लास्ट एंजॉय कर कौन कलो सब आज बरफ रे कौन पक्का पक्की पक्का आ बरफ रे पक्का पक्की कर हम भी एंजॉय करछंती बढ़िया स्पॉट है जे भी कैंडल रोचन फ्यूचर आसीबे आज आसी पारना हम तुम तो देखेबू सब किछि ब्लॉग थ्रू देखंतु एंजॉय करंतु बढ़िया जगह ब्लू माउंटेन तो आज ये बाहरी आए घर को काली फिर आउ गोटे जगह कवर कर मस्को का नेक्स्ट ब्लॉग देखा आम चैनल टाको लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब कले हम मोटिवेट है कि आउरी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आनी चलतु सी यू बाय गुड नाइट कि जोड़ी दिन हो हैव ए गुड डे बाय बाय अभी भोक लगुच तो खाइब खाइबनी आउ आस कहीं मिर्च मसाला आस कहीं बाबार बाड़ी
बड़ा क्रिसमस ट्री है देखो नहीं जी भाई सॉलिड रेस्टोरेंट है पूरा वाइब्स अलग प्रकार सॉलिड मिर्च मसाला ब्रैम्पटन अलग प्रकार मसाला केम लागिला माउथ वाटरिंग बेकार माने स्टार्टर भल अछि मेन कोर्स बेकार या चलନ୍ତୁ ବାହାରିया घर एथर सइला आज भी ट्रिपटा सइला काली देखिया काली डेस्टिनेशन हमनु कहबो उत्कल मेन कोर्सटा हजम होला ए पसी जाला कौन कहूथलो बिरयानी विषय रे उष्ण चाउଳ बिरयानी ଦେଇଥିଲେ बिरयानी का तो बड़ा बड़ा राइस में पत्ते बेरे कोठी खाई फर्स्ट टाइम लाइफ रे फर्स्ट टाइम बिरयानी खाइ छन एंते बेकारिया लागिस तो